está de pie, just like how you are standing. le invito que por favor I invite that please abra o prenda su Biblia open or turn on your Bibles. en el Evangelio de Lucas In the capítulo Gospel of 17. Luke, chapter 17. Evangelio de Lucas capítulo The 17, Gospel of Luke, chapter 17, versos del 11 al verso 17. verse 11 to 17. Voy a estar leyendo el Evangelio de I'm going Lucas to be reading the Gospel of Luke, capítulo 17, chapter 17, versos del 11 al 17. verses from 11 to 17. Esta es la misma porción The very same portion que utilicé para predicar that I used to preach hace 15 días. 15 days ago. Y hoy voy a predicar la segunda parte de este And mensaje, today I will preach the second part of this message, hablando acerca de la gratitud. talking close to the gratitude. Lucas capítulo 17, Luke chapter 17, verso 11 al 17 dice en el nombre verse del 11 Señor. and 17 says, in the name of Jesus. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, While Jesus was going towards in the way to Jerusalem, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. he went there in Samaria. Al entrar en una aldea, Entering in a place, 10 leprosos se quedaron a la distancia, 10 lepers were there in the distance, gritando: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. yelling, Rabbi, have some compassion towards us. Jesús los miró Jesus saw them y dijo: and he said, vayan y preséntense a los sacerdotes. go and present yourself to the priests. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de And la while they lepra. went, they were clean of the leper. Voy a decirlo eso una vez I'm going to más. say it again. Y mientras ellos iban, quedaron And limpios de la while they lepra. went, they were clean from the leprosy. Uno de ellos, One of them, cuando vio que estaba sano, when he saw that he was healed, cuando vio que estaba sano, when he saw he was healed, volvió a Jesús y He exclamó: returned to Jesus and said, alaben a Dios. praise God. Y cayó al suelo, And he fell down a los pies de Jesús, to the feet of Jesus. y le agradeció por lo que había hecho. And he was praising him for what he has done. Y le agradeció por lo que había hecho. He was grateful for what he was done. Ese hombre era That samaritano. man was a Samaritan. Jesús preguntó: Jesus asked, ¿no sané a 10 hombres? didn't I heal 10 men? ¿Dónde están los otros 9? Where are the other 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios None excepto ese extranjero. None of those come back to give glory to God except for that stranger. Tome su asiento, tome su Take lugar. your seat, take your place. Y permítame pedirle 2 favores. Permit me to ask of 2 favors. Pedirle que si usted trajo su teléfono celular, That if you brought your cell phone, si por favor tuviera la amabilidad de ponerlo that you have the ability a vibrar, to vibrate o si usted lo quiere poner a descansar, or to rest, póngalo a descansar. please put it to rest. Y hoy quiero compartirle a ustedes, And I will share you today, como les decía, la segunda parte de este like I said, mensaje, the second part of this message. ¿qué nos impide ser agradecidos? What is it to be grateful? ¿Qué nos impide ser agradecidos? What asks us to be grateful? Y como usted posiblemente ya me conoce And you predicando, possibly know how I preach. ahí me gusta que usted me ayude. I love you to help me. No solamente me gusta, le pido que si me I ayuda. don't like it that you help me, but I ask you. ¿Cuántos les gustaría hoy ayudarme? How many would like to help me? Bueno, creo que lo voy a repetir una vez más. Maybe I'll repeat it again. ¿Cuántos les gustaría poder How ayudarme? many of you would like to help me? Quiere decirle a alguien que está a su lado: That means to tell someone next to you. ¿qué te impide ser agradecido? What makes you be grateful? ¿Qué te impide ser agradecido? What makes you to be grateful? Porque hay algo que nos puede impedir ser There's something agradecidos. that can make us be grateful. Debe haber cosas, razones. Should be reasons and things. Porque todas las cosas tienen una razón de Because ser. everything has a reason to be. Las cosas pasan por algo. Things happen for a reason. Todo tiene algo porque sucede. Something has something that happens for a reason. Y for it to el no ser agradecido también debe tener sus happen. And not razones. being appreciative also has its reasons. Y cuando uno lee esta And historia, one reads this story, uno también encuentra razones one also finds reasons por qué no se es of agradecido. why you aren't appreciative.
Y como dije esta historia, voy a empezar a leer una vez más And like I unos said, versos. this story, I would continue to read some verses. Si usted quiere una vez más If you abrirla, want another way to open o prenderla, o solo or turn escucharme, it or just listen, como usted decida. how you decide. Pero voy a empezar leyendo el verso 11 But I will continue to read the verse 11 del capítulo 17 de to the Lucas. 17 of Luke. Y dice así: And it says like this. mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, While Jesus went his way to Jerusalem, llegó a la frontera entre Galilea y he Samaria. got to the frontier of Galilee and Samaria. Pero los versos que siguen hay algo importante. But in the verse is something important. Y la escritura dice lo And the siguiente: verse says, al entrar en una aldea. and entering into a place. O sea, esto sucede al llegar a un pequeño pueblito, unas So, cuantas casas. This happens when you get to a little village or a couple Jesús houses. llegó a ese pequeño lugar. Jesus got there to that small place. Y entonces la escritura dice And then the scripture says que ahí había 10 that there was leprosos. 10 lepermen. 10 leprosos. 10 lepers. Y lo que dice la escritura me atrae mucho la And atención. what the scripture says has brought me attention. Llega a esa aldea, He gets to that place, a esas cuantas casas. those houses. Hay 10 There's leprosos 10 lepers que lo ven. who see him. Jesús ha llegado. Jesus has come. Lo reconocieron. They recognized him. Ellos saben que es Cristo They know Jesús. it's Christ Jesus. Y entonces dice que se quedan a And then it says distancia. that they stay at a distance. Eso quiere decir que no se acercan, That means that they don't get close to him, pero de lejecitos. but they see him De tal manera que pudiera Jesús escuchar. in a manner where they could hear, where Jesus can hear them. La escritura dice que se quedaron a Scripture distancia. says that they stayed at a distance, Pero a esa distancia but in that distance, dice que hacen algo. they said that they do something. Le llaman la atención. They call his attention Y dice que gritan. and they yell. Y dicen lo And siguiente. it says the continuing Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, that when we get closer to God, es bien importante lo que le decimos very important to what we say to him y cómo se lo decimos. and how we say it to him. La escritura The dice scripture says que le dicen: that they tell him, Jesús Maestro, Jesus, teacher, ten compasión de have nosotros. compassion on us. ¿Escuchó lo que acabo de Did decir? you hear what I just said? Jesús Maestro, Jesus, teacher, ten compasión de have nosotros. compassion on us. ¿Cuánto se tarda en decir esas frases? How long does it take to say those phrases? Segundos. Seconds. Pero ¿sabe lo que lograron estos But 10 you know what leprosos en they were esos segundos? able to achieve in these little seconds? Lograron un They milagro. achieved a miracle. Un milagro de Dios se miracle puede obtener en Of God can segundos. be obtained in seconds. Yo no sé si usted escuchó I don't know if you eso. heard that. Para los que For piensan, those who think, para los que creen who believe que un milagro that a miracle necesita needs de muchas y a largas lot oraciones, of large prayer, le tengo una mala I noticia. have a bad news for you. Dios no God necesita does not need de largas large oraciones. prayer. Lo que What necesita he needs es que nosotros is that we nos acerquemos con fe. get closer in faith. Lo que What necesita he Él needs him, solamente it's simply es que nosotros cuando nos acerquemos a that Él when we get closer to him, podamos ser transparentes y we can honestos be delante de Él. transparent and honest before him. Él conoce nuestro He corazón. knows your heart. Él sabe nuestros He knows your pensamientos. thoughts. Él quiere ver la He sinceridad de nuestro wants to corazón. see the sincerity of our heart. Estos hombres, These men, dice la escritura que se quedaron a una scripture says distancia that they stayed at a distance y ellos le pidieron and they asked y ellos recibieron respuesta de Jesús. and they received a response. A este milagro, To this miracle, milagro a la distancia, a miracle, un milagro que recibieron a gritando, miracle that they received yelling, porque dice que gritaron. because it says that they yelled. Un milagro, vamos a A decirlo así, miracle we can say, sígueme un poquito, follow que me, Jesús va caminando, that Jesus goes walking. ellos están a la distancia They're at a distance y le gritan: and they yell, Jesús, ten compasión de Jesus, have nosotros. compassion on us. Y Jesús, And Jesus, me imagino que volteando, I imagine turning sin pararse, without stopping. les dio la respuesta. They gave him the response. Porque Dios Because God
para hacer un milagro to do a miracle solamente will only necesita hablar unos segundos. need seconds. Para Dios nada es To imposible. God, there's nothing impossible. Para Dios nada es To God, imposible. there's nothing impossible. Yo le llamo a este I milagro call this miracle un milagro caminando, a miracle of walking, un milagro sobre la marcha, a miracle in the march, un milagro nada a formal. miracle nothing formal, Porque la escritura no dice because the scripture does not say que Jesús se haya parado that Jesus had stopped y que les haya dicho, ven, por and favor, told him, ven. please come. Mira, déjame ponerte aceite. Like, let me put you anointing oil. Déjame poner mis manos. Let me put my hands. Déjame orar un rato Let me pray for a bit para que suceda el milagro. so that the miracle can happen. Dios no necesita eso. God does not need that. Eso lo podemos necesitar nosotros. That we probably might have. Pero need. Dios no necesita But God does formalidades. not need no formal. Lo único que Dios The only thing that necesita God needs es decir la is palabra, to say the word, es decir el is to milagro. say the miracle. Y el milagro And será the hecho. miracle will be done. El milagro And the miracle sucederá. will happen. Un milagro nada One formal. miracle is nothing formal. Un milagro sin poner las A manos. miracle without putting hands. Es más, un milagro sin A oración. miracle without prayer. No sé si usted escuchó eso. I don't know if you heard that. Jesús hizo este milagro sin oración. Did this miracle without prayer. ¿Se puede hacer milagros sin oración? Can miracles happen without prayer? Así hizo Jesús los milagros. That's how Jesus did. ¿Por qué? Why? Porque Jesús pasaba horas y horas en la Because noche y Jesus en la would pass madrugada hours and hours in the night and in the evening, orando para que sucedieran los milagros. praying so that the miracles can happen. Así es de que cuando él ya iba So that caminando, when he would walk, no ocupaba orar más, he didn't have to pray more porque ya había orado. because he had already prayed. Ya tenía la Because he had already respuesta. had the response. Ya había He had sucedido. already decided. Porque las cosas cambian Because the things change cuando nosotros oramos. when we pray. Cuando nosotros estamos en comunión When con we're in Dios. communion with God. Cuando tú estás en la presencia de When you're in the Dios. presence of God. Cuando tú buscas a Dios de When todo you corazón. seek God with all your heart, Las cosas son the diferentes. things are different. Yo no sé si estás entendiendo aquí algo bien I don't know if importante. you understand something here that's very important. Cuando tú oras, When you pray, lo único que Dios the necesita only thing después that God needs after es que tú confieses el milagro. is that you trust in that miracle. Cuando tú oras, When you pray, lo único que Dios the necesita only thing that God needs es tu fe is your faith para declarar el milagro. to declare the miracle. Por eso cuando nosotros le queremos cambiar That's los why papeles a we want to Dios, change the papers on God. nosotros queremos confesar We want to confess sin orar. without praying. Qué chulos modos tan feos, de verdad. How ugly manners. No, yo sé que no tiene traducción eso, don't worry. Don't translate. Pero ¿cuántas veces But how many nosotros times do we queremos que sucedan los milagros want the miracles to happen sin haber hablado con Dios, without having talked to God, sin haber pasado un tiempo without con having Dios? passed the time with God? Queremos simplemente We want to decir simply say y querer que Dios haga las and cosas have God do all the things, habiendo ignorado a being Dios. ignoring God. Porque cuando tú y yo no hablamos con When you and I alguien, don't talk to someone, tú y yo lo ignoramos. you and I ignore them. Cuando tú no quieres hablar con tu esposa, When you don't want nothing with your wife, cuando no quieres hablar con tu when you don't esposo, want to talk with your wife, o no quieres hablar con otras you personas, don't want to talk to people, ¿qué es lo que estamos haciendo? what do you think we're doing? Estamos ignorando a esas We're ignoring those personas. people. ¿Y cuántas veces nosotros And queremos how many times do we ignorar a want Dios to ignore God y después al tronar de dedos que and suceda el after- milagro? and snap our fingers and have a miracle happen? Dile al que está a tu lado, así no funcionan So the las one next to you, cosas. that's not how the things function. Así no funcionan las That's not how cosas. things function. Necesitamos tiempo para We comunicarnos need con time to Dios. communicate with God. ¿Cuántos alaban al How Señor? many of you praise God? Jesús solamente Jesus dijo, only said, vayan y preséntense Go a los and sacerdotes. present yourself to the priests. Porque para poder ser Because to be agradecidos, grateful, para poder ser to be agradecidos, grateful, hay que vencer obstáculos You que have to nos impiden serlo. overcome obstacles that will stop you from doing. Y los impedimentos, algunos de los impedimentos And those obstacles que nos impiden ser that agradecidos, keeps us from being grateful, algunos son los siguientes. some are the following. Uno de los impedimentos One of them are que a nosotros nos impide ser agradecidos that keeps us from being grateful está en el verso 15. is in verse 18.
Verso 15 dice lo siguiente. The verse 15 says the following. Uno de ellos, One of them, cuando vio que estaba when he sano, saw that he was healed, uno de ellos, one of them, cuando vio que estaba when he saw sano, was healed, volvió a Jesús y exclamó, returned to Jesus alaben a Dios. and yelled, "Praise God!" Cuando Jesús les dijo a los 10 When leprosos, Jesus told the 10 lepers, vayan y preséntese a los "Go and present sacerdotes. yourself to the priests." Fíjese lo que Jesús está haciendo. Look what Jesus is doing. Necesitamos saber un poquito la We cultura. have to see the culture. Necesitamos saber un poquito We lo have que es la to know religiosidad what del the tiempo de Jesús. religious is in the times of Jesus. Para que podamos entender lo que So está that Jesús we can diciendo. understand what Jesus is saying. Pero eso no es nada complicado But that's entenderlo. nothing complicated to understand. Lo que Jesús está haciendo What con ellos, Jesus is doing with them, los está desafiando. He is No te preocupes, lo está poniendo a prueba. putting them in a test. Y está poniendo a prueba su And He's fe. testing their faith. Pues ellos tenían dos For opciones. those, they had two options. Cuando Jesús les dice, When Jesus tells them, vayan y preséntense a los "Go and present sacerdotes, yourself to the priest," lo que Jesús les está what diciendo, Jesus is telling them yo ya declaré el is, milagro. "I already declared the miracle. El milagro va a The suceder. miracle will happen. Pero ustedes But you tienen que pasar una prueba. have to go through a test. Ustedes tienen que empezar a You caminar have to start walking. e irse a presentar Go to present al yourself sacerdote. to the priest. Pero tal vez usted diga, ¿por qué presentarse al What if you sacerdote? say, Porque es una prueba Why de present fe. yourself to the priest? Because it's a test of faith. Porque en el tiempo de Because in the Jesús, times of Jesus, el sacerdote era como un doctor. the priest was like a doctor. Era la persona indicada. The person who was indicated. La única persona The only person que podía that declarar could declare a alguien que estaba to enfermo someone de who lepra was sick of leper y poder decir ya no es leproso. and say that he is no longer a leper. En otras palabras, ya se le quitó. In other words, it already took off. Ya es sano. He's already healed. Y eso es lo que les está diciendo a And that's Jesús. what Jesus is saying. Les está He diciendo, is telling them, yo ya declaré el I already milagro. declared the miracle. Ustedes todavía están enfermos. You still are sick. Me acaban de decir. You just told me. Los acabo de ver. I just saw you. Están leprosos. You are lepers. Pero ustedes vayan a But you presentarse present yourself para que el so sacerdote that the priest les diga, can tell you, les confirme can confirm to you que ustedes están that you are sanos. already healed. Para que las demás So that personas the other people puedan creer could believe que ya está sano. that they are already healed. Y para que ustedes puedan And so that you can be able regresar otra vez a to sus casas y al pueblo. return at your homes and your Fíjese village. lo que está diciendo Look what Jesús. Jesus is saying. Yo ya declaré el I milagro. already declared the miracle. Ya va a suceder. It already is going to happen. Pero tú But you necesitas ir con el need sacerdote. to go to the priest. Dios puede declarar el milagro. God can declare the miracle. Pero tú y yo necesitamos al But doctor you and I need the doctor para que compruebe so that they can confirm lo que Dios ya ha hecho. what has God already done. ¿Cuántos están entendiendo lo How que many estoy understanding diciendo? what I'm saying? Puede dar un aplauso a Have él. an applause to God. Entonces cuando Jesús les dice So eso, Jesus, when he tells them that, ellos tienen dos opciones. they have two options. Una de ellas One of them is es creer, to believe, la otra es no and the creer, other one is not to believe. porque así es Dios. Because that's how God is. Y Él nos deja que nosotros seamos He así. lets us to be that way. Toda la palabra de Dios, All the word of God, tú y yo tenemos dos caminos. you and I have two options. ¿Creemos o no Path. creemos? We believe or we don't believe. Dios no nos obliga a creer. God does not obligate you to believe. Tú y yo decidimos creer You o and no I creer. decide to believe or not. Cada uno toma su propia Each and everyone decisión. takes their own decision. Tú puedes creer You can believe o no creer. or not believe. Nosotros no podemos hacer que crean nuestros hijos, We can't make our sons believe, sobre todo cuando ellos ya son grandes. even if they're already big. Nosotros podemos decirles, We can tell them. podemos We motivarlos, can motivate them. podemos orar por We can ellos, pray for them. podemos ayudar por We can ellos, fast for them. podemos invitarlos a la We can iglesia, invite them to church. podemos regalarle una We Biblia, can read them the Bible. podemos regalarle CDs, We can give them DVDs, CDs and DVDs. podemos hacer varias We can do cosas, many things, pero no podemos hacerlos creer, but we cannot make them believe. porque el creer es una decisión de cada uno de Believing is a nosotros. decision on each and every one of us.
Entonces And ellos, so estos these leprosos, lepers, tenían esas dos they opciones. had those two options. Si ellos And creían, if they believed, tendrían que they'd accionar, have to act. porque los siguientes Because minutos, the next few minutes, las acciones the actions demostrarían la would fe demonstrate the faith. o la incredulidad The faith. o la Or the incredulidad. incredible. Nuestras acciones Our actions demuestran si creemos o no will creemos. demonstrate if we believe or no. Dile al que está a tu lado. Tell the one next to you. No ocupas decirme nada, Don't need to tell me. solamente te voy a ver. I'll just tell you, see you. Y con lo que tú hagas, And with what you do, yo sé I know si tú crees o no if you crees. believe or you don't believe. Aleluya. Den un Aleluya. aplauso al Give an Señor. applause to God. Estos 10 These leprosos, 10 lepers. en los siguientes The segundos, following minutes, Jesús seconds, sabría God opened, si tenían fe o no. knew that they have faith or not. Si ellos creían, If they believed, tendrían que empezar a caminar they would start to walk y empezar a buscar al and start sacerdote. looking for the priest. Eso demostraría su That would fe. demonstrate their faith. Es decir, ellos empezarían a It's like caminar, saying they would continue to walk a caminar and walk y caminar and creyendo. walk believing. Y en el camino And in the path, serían they would sanados. be healed. Porque cada paso, Because in every path, every step sería un paso de would be fe. a step of faith. Y en la vida, And in the life, todas las cosas que hagamos everything that we do nos hacen o will demuestran help make us demonstrate qué pasos de fe what estamos type of dando. steps of faith we're taking. Tú y yo somos You and llamados a I are caminar por called fe. to walk by faith. No te Don't detengas detain yourself en lo que tú has in what you creído. have believed. Dios prueba God nuestra fe. Tests our faith. Cada paso tendría que llevarlos al Every step sacerdote. would take them to the priest. Pero si ellos no creían, But if they did not believe, ¿qué tendrían que hacer? what would they do? Cuando alguien no cree, When someone doesn't believe, no tiene que hacer nada. they don't have to do nothing. Dile al que está a tu Tell lado, the one next to you, si tú no tienes fe, if you don't have faith, no tienes que hacer nada. you don't have to do nothing. Es sencillo, It's sincere. está fácil, It's easy. no hay que hacer absolutamente There's nothing to nada. do, absolutely nothing. Hay que ignorar, It's to ignore. hay que ser It's to indiferente, be indifferent. hay que hacer como que si no escuchamos. It's like as if we don't hear. Y eso demuestra que no tenemos fe. And that demonstrates that we don't have faith. Puedes alabar al Señor. Can you praise God? Pero como estos 10 leprosos And creyeron, these 10 lepers believed. comenzaron a caminar They buscando los started sacerdotes. walking towards the priest. Y conforme ellos iban caminando, And going every time they walked, conforme ellos iban dando esos pasos, every step that they were doing, acompáñame un poquito. Conforme ellos iban caminando, going with every walk that they were doing, algo iba sucediendo en ellos. something was starting to happen in them. Conforme cada paso que ellos iban dando, With everything that they were, every step they were taking, algo sobrenatural estaba ocurriendo en su cuerpo. something supernatural was happening in their bodies. Conforme cada paso que ellos iban dando, Conforming every step they were taking. y es muy posible It's very possible. que conforme ellos iban hablando, Everything they were talking, conforme ellos iban while hablando, they were talking, algo iba sucediendo. something was happening. Iban They were moviendo moving el poder de the Dios. power of God. Iban They were moviendo moving la manifestación the de Dios. manifestation of God. Ellos iban They moviendo were moving el milagro de the Dios. miracle of God. Ellos iban They were moviendo moving la mano de the Dios. hands of God. Dios iba God moviéndose en was su cuerpo. moving in their bodies. Iba sanando su And he was- cuerpo. They were healing their bodies. Su carne, su Their cuerpo skin, their body, enfermo sick, estaba cambiando, was changing, estaba was sucediendo, happening. que estaba That it sanándose, was healing itself. estaba operando Dios, God was operating. porque Dios opera, Because God operates. Dios se mueve God moves. conforme a nuestra Conforming fe, our faith. conforme tú vas Conforming creyendo, how you believe. Dios está God will moviendo, be moving. tú no lo ves, You don't see it. pero Él sí te va viendo a But He ti, was seeing you. Él ve tus He pasos, sees your steps. Él ve
lo que tú estás He sees what pensando. you think. Él ve tus He palabras. sees your words. Él ve tu He fe. sees your faith. Y conforme tú vas And conforming the caminando, way you walk y conforme tú vas confesando, and confess y conforme tú vas creyendo, and believing, Dios se está moviendo. God is moving. No ocupas verlo a Él. You don't need to see Him. Lo que importa es que podamos What creer is en important that Él. we get to believe Es in lo Him. más He is the importante. Dale more un important. aplauso Have an a applause Él. to God. Como ellos creyeron, Like they believed, la corriente de salud the current of health que venía del that cielo, came from the heavens, porque ellos se conectaron con el because cielo, they connected with the heavens, y esa and conexión that connection se mantuvo en cada paso que maintained in daban. every step that they were taking. Entonces nuevas fuerzas And so comenzaron a new venir. strength started coming out. Nuevas fuerzas comenzaron New a strength llegar. started coming Hasta que llegó el until the momento moment that came. en que en un In instante an instant, la escritura dice the scripture says que este hombre that this man se vio sano. saw himself healed. ¿Puede repetir conmigo? Can you repeat after me? Se vio He saw sano. himself healed. Es decir, que la It's like sanidad saying that healing fue poco a poco was little by little hasta que llegó el until momento the moment en la que él dijo, estoy came and sano. he said, I am Me healed. toco la cara, las He manos, took los his pies, head, estoy his face, his sano. leg, I'm healed. Pero eso sucedió después. But it happened after. No se es sano primero You know, it's not healed first, y después se cree. and then you believe. Hay que creer It's first you believe primero First. para poder ser so sano. that you can be healed. Hay que creer It's primero first that you believe para poder recibir un so milagro you de can Dios. receive a miracle of God. La fe viene primero The faith comes first, y después vienen los and then the milagros. miracles happen after. Y después sucede el And then the milagro. miracles happen. Después lo ves con tus And after ojos. you see it in your eyes. Pero primero lo But ves first you see con tus ojos de la fe. with your eyes of the faith. Los milagros The miracles se ven primero will you see first a través de la through the fe, faith, a través de through creer. believing. Y después And then after, lo ven nuestros ojos your naturales. natural eyes will see it. Si tú quieres ver primero con tus If ojos you want to see naturales first with your natural eyes para poder creer, to be able to believe, es muy difícil que Dios haga it's un very milagro. difficult so that God does a miracle. Porque Dios dice, Because God says, para el que cree, for those who believe, todo es everything posible. is possible. Todo es Everything posible. is possible. Todo es Everything is posible. possible. ¿Cómo nos vemos? Porque es un How do we see obstáculo. ourselves in an obstacle? Porque es un impedimento que hay Why que is it that vencer, keeps us from overcoming? que nos impide ser That it keeps us agradecidos. from being grateful. La escritura dice The scripture says que este leproso, that this leper, al verse sano, at seeing himself healed, ocurrió algo en su mente. something occurred in his mind. Escuche esto, Hear this. porque esto es algo This is poderoso something powerful que ocurrió en la mente that de él. occurred in his mind. Porque lo que le había pedido Because what Jesús he had asked Jesus es ve y preséntate al was to sacerdote. go and present yourself through the priest. Jesús no le dijo Jesus did not tell him, a ninguno de ellos, any of them. la Biblia no dice The eso, Bible does not say que cuando fueran that sanados when they were healed, regresaran para darle so that they gracias. can come and give him thanks. Come La back and give orden de thanks. Jesús The order of Jesus fue la siguiente: was the following. vayan y preséntense Go al and present sacerdote, yourself at the priest. y conforme vayan van a ser And sanados. conforming with the way you go, you will be healed. Pero este hombre, But this man, al verse at sano, seeing himself healed, entró por un momento en ¿qué hago? entered in the moment of what do I do? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? What am I going to do now? Yo quiero I want regresar to y darle return gracias a and give Jesús. thanks to Jesus. Pero Jesús dijo But Jesus said que fuera al to go to the sacerdote priest y me presentara. and present myself. Fíjese lo que el pensamiento de este Look at the hombre. mentality of this mind, the thoughts. Pero este But hombre this man, puso primero, he put first, le dio he prioridad paid priority al to the agradecimiento gratitude antes que a presentarse al sacerdote. presenting himself as the priest. Porque lo que iba a hacer el Because what the sacerdote priest was going to do era solamente decir, was estás just say, verdaderamente declare, sano. you're really healed. Cuando tú sabes y When te you ves know that and you see que tú eres sano, that you are healed, no ocupas de médico. you don't need a medic.
No sé, parece que no I escucharon. don't know if you heard. Cuando tú te When ves you can see y cuando tú and sabes you know que eres that you sano, are healed, no ocupas de you do not médico. need medic. Lo que ocupas es What darle you need gracias a is to give Dios. thanks to God. Y este And hombre this man dice, no voy a said, presentarme "No, I'm not primero gonna con el present sacerdote. myself to the priest. El sacerdote puede esperar. The priest can wait. Para mí es más For importante me, darle it's gracias more a Dios. important to give thanks to God. Para mí es más importante For me, darle it's gracias more al que cambió mi important vida. to give thanks to the one who changed my life. Para mí es más importante For me, ser it's agradecido important to be grateful, que ser confirmado sano. to be confirmed Oh, yo no sé healed. cuántos están I don't know entendiendo if eso. many of you are understanding. Pero este But hombre this man puso en put in prioridad priority el agradecimiento. the appreciation. ¿Y cuántas veces And how many times nosotros we somos diferentes? are different? ¿Cuántas veces nosotros How many times do we queremos quedar bien con los demás want to be good with everyone else y no darle gracias a Dios por lo que Él ha and hecho? not give thanks to God for what He's done? ¿Cuántas veces How many nosotros do we? queremos quedar bien We socialmente? want to be good socially. Queremos quedar bien We want to be good familiarmente in family sin darle gracias a without Dios. giving thanks to God. Ejemplos. Example. ¿Cuántas veces queremos hacer una many times? cena de un pavo? Que We pobre want to see pavo. a Thanksgiving dinner, the poor turkey. Queremos quedar bien con los arreglos de We la want mesa, to be good with everything setting of the table, con todo lo que lleva, with everything that it brings, invitando a personas inviting people, y no le damos gracias a and we don't give Dios. thanks to God. Oh, Ooh. ¿cuántas veces nosotros How many queremos times quedar bien We want to familiarmente be good in our family, y no le damos gracias a Dios? and we don't give thanks to God. ¿Cuántas veces nosotros How many times do we queremos quedar bien want to be socialmente good in socially, y olvidamos darle and gracias we a forget Dios? to give thanks to God? Este hombre dijo, regreso This man primero a said, darle "I'll gracias a return Jesús, and give thanks to God. después iré con el Then I'll go sacerdote. to the priest." Este hombre This man regresó a dar returned to gracias. give thanks. Y cuando vio a And when he Jesús, saw Jesus, dijo, alabado sea he Dios. said, "Praise be to God." ¿Qué es lo que está diciendo? What is he saying? Lo que está diciendo What he's es saying is que este hombre no es solamente un that hombre. this man is not just a man. Este es Dios This hecho is hombre. God made man. Solo Dios podía Only God sanarme. can heal me. Solo Dios podía haber hecho ese Only God could have milagro. done that miracle. Nadie más lo podía No one haber else could hecho. have done it. Y no solamente dice eso, se tira al suelo. He also goes to the floor Y ayúdame con el que está a tu lado. and help me with the one next to you. Y no había alfombra. And there was no carpet. Era pura tierrita y It was a polvo. bunch of dirt and Más dirt. piedritas o piedrotas. rocks or big rocks. Y ahí se tiró. And that's where he threw himself. Y ahí tirado And there thrown, le da gracias a he gave thanks to Dios. God. Porque cuando hay Because when there's agradecimiento, appreciation, no importa que haya alfombra o no. it doesn't matter if there's a carpet or not. Por eso hay países y hay That's why there's iglesias places and churches en las que no hay alfombra, where there's no carpet, pero le dan gracias a but they Dios. still give thanks to God. En las que no hay aire Where there's acondicionado, no aircon, pero le dan but gracias they a give thanks to Dios. God. No hay sillas acolchonadas There's no cushioned seats, y le dan gracias a but they still give Dios. thanks to God. Pero cuántas veces lo But que tenemos How many times would what we have nos impide darle gracias a Dios. keeps us from giving thanks? Oh, aleluya. Hallelujah. Porque como nos vemos, Just how we see ourselves muchas veces nos puede a afectar lot para of ser times can agradecidos. affect us from being grateful. ¿Por qué es un impedimento? But why does it keep us? Porque en algunos, Because tristemente, sadly, in some of us, cuando ya no hay enfermedad, when there's no more sickness, ¿para qué darle gracias a Dios? why would we have to give thanks? ¿Para qué buscar a Dios? Why seek God? Ya no hay There's enfermedad. no more sickness. ¿Cuántas veces? How many times? Cuando ya no hay When problemas, there's no more issues,
¿Para qué buscar a Dios? Why would we seek God? ¿Para qué darle Why gracias a give Him Dios? thanks Si ya no hay if problemas. there's no more issues? ¿Cuántas veces How many times cuando ya no hay when necesidad? there's no more necessities? ¿Para qué buscar a Dios? Why seek God? ¿Para qué darle gracias a Dios Why si no give hay Him thanks if there's no necesidad? necessity? Para muchos es muy difícil For a lot of us, it's very difficult agradecer to be appreciative cuando ya no hay problemas, when there's no more issues, cuando no hay when necesidades, there's no more necessities, cuando no hay when there's enfermedades, no more sickness, cuando todo está when bien, everything is good, cuando ya no hay dolores, when there's no more hurt, cuando ya no hay when necesidad, there's no more need, ni hay necesidad de ser and there's agradecidos no con need to be Dios. appreciation towards God or grateful. Cuando tú y yo hagamos algún When favor a you and alguien, I do a favor for someone, cuando tú y yo le you and ayudemos I a alguien, help somebody. quiero hablarte un poquito de esta porción. Talk to you about this little portion. Si tomamos como base estos 10 And we leprosos, take to base these 10 lepers. te lo voy a repetir. I'll repeat it. Si tomamos como base estos And 10 we take into leprosos base of those 10 lepers. y que solo uno regresó And para that dar gracias, Only one came back to give him thanks. te tengo malas I noticias. can have you bad news. Te tengo muy malas I have noticias. really, really bad news. Pero te va a ayudar But it's going to help you. porque la verdad nos hace Because libres. the truth sets La us free. verdad nos hace The truth libres. sets us free. Pero si tomamos como But base if we take into consideration our base, que solo uno de that ellos only one regresó para dar returned gracias, to give thanks, pudiéramos we decir could have said que de cada 10 that personas from every 10 person que tú ayudes, that you help, que les hagas un that favor o you do a favores, favor or favors, solo uno only de 10 one te va a dar of 10 will give you gracias. thanks. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo sé que esto no es para dar amenes. I know this is not to give him. En otras palabras, In other words, solo un only 10%. 10%. Es decir, que de cada 100 That personas, of every 100 person, solo 10 son only agradecidos. 10 are appreciative or grateful. ¿Cuántos habrá aquí? How many are here? Mejor no voy a preguntar Maybe nada, I me would voy a not brincar ask. I'd eso. rather go jump that, skip that. Pero ¿cuántas veces, How many times? cuántos How many jóvenes, young adults, hijos, sons, les das casi tu vida entera you give your whole life for them? y cuando llegan a una etapa de su And vida when they get to a time in their life que te pueden dar gracias, where they can give you thanks, te den la espalda. they give you the back. No te quieren ver, They don't want to see you. no te quieren escuchar. They don't want to hear you. Es más, si es posible, And it's impossible. se van de la casa So they leave home. para que tú no los vuelvas So casi that ni you a ver, can no longer see them. para que no escucharte más. So they would not be able to hear you no more. Tristemente vivimos tiempos Sadly, difíciles. We live hard times. Jóvenes que están escuchándome, Youth that are hearing me, nunca olviden ser agradecidos. don't forget to be grateful. Que si tienen la vida que ahora That tienen, if you have the life that you have today, se debe a sus padres. it's deserving of your parents. Se debe a sus padres. Because of your parents. Porque qué fácil ahora es darles la espalda. How easy is it to now give your back? Es a veces tristemente, Sadly, a veces es triste ver sometimes it's sad to see hasta maltratos mistreatment y quizás hasta golpes and maybe even hitting de parte de los hijos hacia los padres from the children to the parents porque no hay because agradecimiento. there's no appreciation. Porque si bien sabes, Because if you well know, yo creo que tú lo sabes, or with you that you know, ellos hicieron muchísimo por ti they did a lot for you desde que tú eras un bebé. since you were a baby. Puede alabar al Señor. Can you praise God? No voy a hablar más I won't detalles. talk more detail. Pero ¿cuántos de nosotros, But como nos vemos, How many of us, how we see ourselves, nos puede ayudar can help o muchas veces no nos puede ayudar or para not ser help us agradecidos? to be grateful? Pero hay otro obstáculo But más there's another obstacle que nos impide ser that keeps agradecidos us from being grateful.
Y lo dice el verso 15. And the verse 15 says, En la última parte dice in the last part it says, que regresó alabando a that Dios he a grandes returned voces. praising God in loud voices. Regresó alabando a He returned Dios praising God a grandes voces. in great voices. Es que estas palabras It's because these words son palabras are words que son un poco, vamos a decirlo, that educadas. are a bit education, Pero lo que está diciendo bigger. es que él regresó What he's saying is gritando, that he came yelling, gritando, alabando a yelling and Dios. praising God. Mientras él And while regresaba, he returned, alababa a Dios. he was praising God. Vea la actitud. You see the attitude. Él regresa He returns gritando, yelling, alabando a Dios. praising God. Va llegando. He gets there, Yo casi creo que Jesús lo escuchó de lejos. and I can believe that Jesus heard him from afar. Creo que oigo a uno de los 10 que I fue believe that sanado. even the 10, one of the 10 that heard, Creo que oigo un gritón. even the person that yells heard. Pero este viene alabando a But this guy Dios. comes praising God. Este viene alabando a This one Dios. comes praising God. No voy a decirle nada. I'm not going to say nothing. Lo voy a escuchar hasta que llegue. I'm going to hear him until he comes. Porque cuando él regresa de esa manera, When he returns in that way, él está haciendo algo. he is doing something. Él está reconociendo He is públicamente recognizing publicly quién lo había who sanado. healed him. Él está He confesando is confessing públicamente publicly que Jesús lo había that Jesus had sanado. healed him. En otras In palabras, other words, él viene he testificando por el comes camino. testifying in the path ¿A quiénes? of who? ¿Quién sabe? Who? No sabe uno si había algunos No que le one knows cruzaban en el camino. If there's people crossing in the path O quizás algunos que estaban a or un lado. someone on the sides. Pero sea como sea, But being how it is, si alguno le escuchó, if one of them heard them, le escuchó alabar they a heard him Dios. praising God. Qué maravilloso How es marvelous is que cuando estamos that agradecidos, when we're grateful. que cuando estamos That agradecidos when con we're Dios, grateful with God, lo que nos sale es what comes out is alabanza. praise. Cuando estás When agradecido, you're lo que te grateful, sale de la boca what es comes out of your mouth is alabanza. praise. Yo no sé si tú escuchaste I know eso, you heard that. pero cuando yo entendí But esto, when I understood this, impactó mi it vida. impacted me. Porque la alabanza, Because the praise, la raíz de la the alabanza, root of the praise, es un corazón agradecido. is a heart that is grateful. Es un corazón que It's le a heart agradece a Dios. that is grateful to God. Por eso cuando tú y And that's why yo when you and I podemos ser can be agradecidos, grateful, lo que nos sale es una what comes canción a out is a song to Dios. God. Lo que podemos cantar o What we hablar en can voz sing in fuerte a loud voice no es una is not maldición, a curse. es una It's a bendición. blessing. Oh, yo no sé cuántos I don't están know how many entendiendo of you are esto. understanding this. Dale ese aplauso Give a him él, that por applause to favor. him, please. Pero cuando tú y yo estamos But when agradecidos, you and I are appreciative or grateful, no hay lugar there is no place para las quejas. for the concerns or Uy, complaints. uy, uy, uy. Dile al que está a tu Tell the lado. one next to you. La medicina The medicine para las quejas for the complaints es el agradecimiento. is the appreciation. Así es de que cada vez que tú oigas So algún quejoso Every por time ahí, you hear a complaint there somewhere, alguno con negativitis crónica, someone with some negative, cuando tú oigas a esa gente, when you hear those people, dile lo que tú tell them necesitas what you need es ser is be agradecido. grateful. Lo que What necesitas you es need is to be agradecimiento. grateful. Porque ¿qué dice la escritura en el This is what Salmo the scripture 103? says in Psalms 103. Bendice alma mía a Bless my soul, Jehová. O Lord. Bendice Bless alma my mía soul, a O Jehová. Y no And don't forget. olvides, no And don't olvides forget ninguno de sus None beneficios, ninguno de None sus of his ayudas, ninguno de sus none of milagros, his miracles. ninguna de las cosas que ha None of the hecho las things he has olvides.
No las olvides. Don't forget of them. Porque Él Because He es quien te corona, is te who pone una crowns corona you and de places a favores crown y de of favor and misericordias. mercy. Él es el que He is sacia the de one bien tu who puts boca, His good in your mouth. de modo que te The rejuveneces same como el thing águila. rejuvenate like an eagle. Fíjese lo que dice. Look what it says. O sea, ¿sabe lo que a You nosotros know that for us, como cristianos nos as daña? Christians, it hurts Las quejas. the complaints. Si tú quieres ver a un cristiano If you wanna deprimido, see a Christian that is down, dile que se queje. tell him to complain. Y en unos And minutos in a minute, caerá en depresión. he would fall in depression. Y si tú no te cuidas, tú también. And if you don't take care of yourself, you too. Porque las quejas Because the complaints, deprimen el corazón. they hurt the heart. Pero la gratitud But the gratefulness nos hace cantarle. makes us worship. La gratitud nos hace alabarle. Makes us praise. La gratitud The con la gratitude alabanza with praise renueva nuestro corazón. renews our heart. Renueva nuestro vocabulario. It renews our vocabulary. Renueva nuestra vida. Renews our life. En otras palabras, So in other words, cuando la depresión toque when the depression a tu corazón, knocks on your heart, empieza a and recordar start remembering las cosas buenas the que good Dios ha things that hecho. God has done. Porque lo que quiere hacer This Satanás is what Satan wants to do. es solo ponerte a recordar Is only make you remember derrotas, of the bad, cosas tristes, sad things, cosas malas, things that are bad, lo que te pone mal. the bad things that are in front of you. Y Él es bueno para hacerte And recordar. He is good to make you remember. Así es de que si te va entristeciendo, So if He's making you sad, viene tu recuerdo you remember, y yo me lo imagino and I imagine como un martillo. like a hammer. Viene otra idea triste It's an idea that's sad. y te da un martillazo en la It cabeza. gives you a hammer in the head. Viene otro y va And para another abajo. one, and it goes down. Total, que en unos In minutos in a couple minutes de tantos recuerdos, of so many remembering, ya no puede estar mirando de frente. you can't even be facing forward. Ya quedas Now you're planchando ironing lo que estés ahí what is there porque te decaíste. because you fell. Pero los que confían en Jehová, Because with you, those who come, los que esperan trust en el in Señor, Lord, who wait in the Lord, tendrá nuevas will have fuerzas. new strength. Tendrá nuevas Will have new fuerzas. strength. Tendrá nuevas Will have new fuerzas. strength. Levantarán las They will- alas, they will- alas, dice la They will Escritura. lift up their wings. Correrán y no se And they will run cansarán, and they will not get tired. porque su fortaleza Because está en their strength is Dios. in God. Su fuerza está en Because their strength is Dios. in God. Y en recordar And in aquellos recognizing milagros, and those miracles, todos los beneficios de all parte the de Él. benefits by Him. Porque cuando tú y yo recordamos, When you and I remember, comenzamos a vivir. we start living. Y como alguien dijo, And when someone said, es una persona anciana, it's a person who's old, que siempre voy a recordar eso. that I will always remember. Porque hay palabras que yo siempre recuerdo. Because there's people there's words I always remember. No me pidieron que me las aprendiera de They didn't memoria, ask me to learn them in memory, pero marcaron mi corazón. but they marked my heart. Y nunca las olvido. And I don't ever forget them. Y esta persona dijo lo And this siguiente: person said the following. las cosas The tristes sad things y las derrotas and the bad things que las cuente el diablo that tell the devil y todos sus agentes que and all quiera. the agents that you want. Pero yo But I solo diré will only say las victorias que the me ha dado el victories that the Lord Señor. has given me. Mi boca solo My cantará mouth will only victorias. sing victory. Solo dirá Will only victorias. talk about victory. Solo hablará de lo que Will Dios only ha talk hecho about por what mí. God has done for me. La alabanza The praise para este hombre for this man no era un secreto. was not a secret. Porque la alabanza no debe ser un secreto. Because the praise shouldn't be secret. Dile al que está a tu lado: Look to the one next to you. no pertenezcas a la secreta. Don't be there with secret. Por favor, in the dile: secret. Please no tell them. pertenezcas a la Don't secreta. stay in the secret. Sé un Be a cristiano Christian que alaba a that Dios was praising God públicamente. publicly. No te avergüences Don't de get alabar al embarrassed of praising Señor. God. Su alabanza no era nada The praise was secreta. nothing secret.
sino que los que estaban cerca y aún those who were lejos, far and near, hasta donde se oyera su where voz, his voice was heard, se iban dando cuenta que iba alabando al were Señor. knowing that he was praising God. Porque la Because alabanza the praise es la manera que demostramos is el the manner we show agradecimiento. our appreciation. ¿Y cuántos hoy quieren And alabar how al many of you want Señor? to praise God? ¿Cuántos hoy quieren How many of alabar you al want to praise Señor? God? ¿Cuántos dicen, no, yo How voy a many of you alabar al say, I'm going to Señor? praise God? Sacrificaré a Dios I will alabanza sacrifice a praise, y Él me and He will honrará. honor me. Porque Dios sabe honrar. Because God knows how to honor. Dios sabe God honrar. knows how to honor. Cuando tú le alabas, When you praise Him, provocas la you honra de provoke the Dios. honor of God. No sé si tú has I don't escuchado know if eso, you've heard that, pero tu but alabanza your praise produce la honra de produces the honor Dios. of God. Dios te honra a ti. God honors you. Y yo quisiera que todos And I aquí, like that everyone here, Dios los honrara a cada God would honor uno. each and every one of you. Dios lo quiere God hacer. wants to do it. Pero tú y yo But you primeramente and I vamos a first alabar al have to Señor. praise God. Te invito a dar un I invite aplauso a you to give an Él applause. y a ponerte de And pie, put por up, stand up on favor. your feet. Ponte de pie, por Stand favor. on your feet. Y te invito I invite you para que en esta hora that in this hour, tú y yo le alabemos por you unos and I will praise minutos. Him for minutes. Alábale a Dios. Praise God. Los músicos que pasen cuando The quieran. musicians who come when Pero they tú y come. yo But alabémosle a you and I Dios. will praise God. Tú y yo alabémosle You a and I will Dios. praise Jesus. Hoy la traigo un poco con los músicos, no se I crean. would have something with the musicians, but I don't know. Pero tú y yo But you alabémosle. and I will praise Him. Cierra tus ojos Close your eyes. y no te preocupes cuando And don't empiezan worry when they ellos. start. Tú y yo vamos a You and alabarle. I are going to praise Him. Nuestra Our alabanza praise no depende de cuando ellos does not empiecen, determine when they start, ni que canten, ni que or what they toquen. sing, or what they La play. alabanza Our praise depende de nuestro corazón, depends on our heart, depende de nuestras depends manos, on our hands, depende de nuestro depends on our agradecimiento. gratitude. De eso sí depende. That everything can be Cierra tus determined. ojos, Close your eyes. levanta tus Lift manos up your hands y comienza a and alabar a start Dios. praising Jesus. Comienza a alabar a Start praising Dios. God. Alábale como Start ese praising Him. hombre. Praise Him like that man. Alábale como ese Praise Him like hombre. that man. Alábale como Praise ese Him like that hombre man que fue that was honrado. honored. Jesús lo That honró. Jesus honored him. ¿Y por qué la honra? And He put the honor. Te voy a decir dónde está la honra. I'm going to tell you where their honor is. Que el Señor me enseñaba. Yo le That the preguntaba a Lord Dios, showed me, and I asked God, ¿dónde está la honra de where este is the hombre? honor of this man? ¿Dónde está la honra de Where is este the honor hombre? of this man? ¿Y sabe qué me dijo el And you know Espíritu what the Spirit Santo? told me? No te das They cuenta. did not see. Todavía no lo ves. You don't still see it. Si lo estás That if you're leyendo, reading it, yo busqué que se I escribiera made him to be y appreciated. que se hablara de That he would él speak of him por miles de for años. millions and millions of years. Esta historia se está This contando story is being told como una honra para like an este honor for hombre. that man. La honra The hace honor makes que nos pone en un lugar that they put us especial, in a special place. en un lugar In especial a special place que aún otros that even others te van a ver. will see. Yo no sé si tú estás I don't know entendiendo que es la if you're honra de understanding or Dios, not. pero hoy tú y But yo today you and I podemos recibir honra de can parte de receive honor Dios. before God. Alábale a Él, Praise Him. alábale a Él, Praise Him. alábale a Praise Él. Him. Ahí donde estás, There where you're at. ahí donde There where estás, you're at. ahí donde There where estás. you're at. No te detengas de alabar.